ये जो विजुअल्स है ये डिफू के हैं। आज सुबह आग लगी जिसके कारण 3 दुकान जल के राख हो गए। उनमें एक हार्डवेयर है, एक पान शॉप है और एक बेकरी शॉप है। बोला ये जा रहा है कि सुबह करीब 6:30 बजे ये आग लगी और आग धीरे 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 बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा भयानक रूप ले ली कि उसको कंट्रोल करना फायर ब्रिगेड द्वारा मुश्किल हो गया और लास्ट में देखते देखते तीनों दुकानें जल के राख हो गई। ये पीछे से देख सकते हैं, यहाँ पे सारी दुकानें जल के राख हो गई है और ये एसी लगभग यहाँ 8 एसी हैं जो जल के पूरा राख हो गई है और ये श्री मंगल का है। और यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड का पर्सनल है बहुत अपने तरफ से कोशिश किए पर दुकानों को बचा नहीं सके। मैं যেতিয়া उठिकिনি চাইছো তাত সৰু কৰি জুইটো দেখা পোৱাৰ লগে লগে মই প্ৰথমে ফায়াৰ ব্ৰিগেডক এপ্ৰোচ কৰোঁতে ফায়াৰ ব্ৰিগেড নাই। তাৰপিছতে বাইক এটা পঠালো, আকৌ সেকেন্ড পঠালো, ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ একো ৰেছপন্সটো নাই। এইটো বহুতে মানে কি দুখৰ কথা, লেট মানে এইটো বহুত লেট হৈছে। তাৰপিছতে আৰু এটা বাইক পঠোৱাৰ পিছতে ফায়াৰ ব্ৰিগেডটো আহিছে। যোন মানুহে আপোনাৰ 100তো কল কৰিছো কিন্তু একো ৰেছপন্সটো পোৱা নাই। তেতিয়ালৈকেতো জুই বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছিলে। তাৰপিছতে এটা ডাঙৰ হেভি ভেহিকলৰ মুভমেণ্ট হৈ আছিলে। সেই পাৰে এই গাড়ীবিলাকক মই চব ৰাস্তাবিলাক সকলো মই এই আগত গৈ কিনি ক্লিয়াৰ কৰালো যে ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিব আৰু এইটো ৰুটটোৰ পৰা আনিব দি কিনি মই পুৰা ডিউটি কৰি কিনি এতিয়া যেনে তেনে কণ্ট্ৰলতে আছে। ইয়াত এতিয়া মোটামুটি 3টা দোকান গ'ল। এটা আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ আটাইতকৈ পুৰণা যোনটো দীপচেনজী আগৰৱালা তেখেতৰ দোকানটো গ'ল। তাৰপিছত আমাৰ এই ৰামাজী পাণ দোকান বুলি চবে চিনি পায়, সিহঁতৰ দোকানটো শেষ হৈ গ'ল আৰু ৰয় বেকাৰীৰ এটা দোকানটো শেষ হৈ গ'ল আৰু পিছফালেও ক্ষতি হৈছে।